Nagpadayon na ang torneo alang sa basketball gikan sa 12, 15, 18, 25, under, 26 up, barangay tanod, barangay officials o women division. Nalakip na ang Lantapan Basketball Association. Kabahin kini sa pagpangandam sa 58 araw ng Lantapan din ang paugnat sa kusog usa sa dakong kalihukan sa kasaulugan. Gani nalambigit niini ang amahan sa Lantapan din hilig usab kini sa basketball uban ang pipila ka mga opisyalis sa 15th Sangguniang Bayan. Nadeklara na sa amahan sa Lantapan, pinagi ni Honorable Erne de Vivar ang state of calamity. Human na nahimong basihan ang pagdeklara usab sa duha ka barangay nga niya sa Lantapan. Ang bugkaon ug kulasyan dulot sa pipila na kabulan nga hulaw diin mga tanom sa kaumahan ang dili na makasugakod sa panahon. Sa exclusive interview sa amahan sa Lantapan, gibutyag niini ang mga laraw nga pag-ayuda sa mga mag-uuma. Nalakip na ang ginagmayng ayuda sa mga mulupyo sama sa food packs. Ang state of calamity adunay na pundo nga 4 milyones kapin ka pisos nga gikan usab sa pundo sa Disaster Risk Reduction and Management. Mauswagon og malinawong barangay nagkahiusa sa pagpalambo sa matag usa. Mao kini ang nadalang tima nunot sa kasaulugan. Na nahimong bisita sila si Bobby J. Dinlayan nga representante gikan sa probinsya, Dato Migkitay Victorino Saway nga nangulo sa ritual og amahan sa Lantapan nga mipaambit sa mensahe atol sa kasaulugan. Nakapasundayag usab ang mga tinun-an sa Baclayon Elementary School sa ilang field demonstration lakip ang pag-ikid sa mga magtutudlo nunot sa 56 ka tuig nga araw ng Baclayon. Diin gisaulog sa tibok konseho pinagi usab sa pagpanguna ni Honorable Eleazar de Vivar. Tigom sa lakang nining hinayong pagplansa aron mabuksan ang tunghaan sa kolehiyo nga niana sa Lantapan. Ang Technical Working Group sa Bukso Satellite Campus uban ang amahan sa Lantapan ang nakapahigayon sa Tigom. Lakip na ang natakdang entrance examination sa kurso nga Bachelor of Science in Tourism Management. Lumibisita usab ang grupo sa natukod nga gambalay sa Bukso Extension din diha si Dr. Albert Villanca. Sila si Joel Pilisores Carpi ug Angelica Gumura Indino nga pulos mulupyo sa Katuan ug Gerson Cardenes Fernandez ug Anabel Munga Salsis nga pulos mulupyo sa Balila ang pulos gikasal sa sibil pinagi ni Honorable Erne de Vivar. Sulod sa iyang buhatan ang duha ka paresan nga gikasal sibil ang pulos nasaksihan sa ilang mga ginikanan ug mga sponsors. Nagsaulog sa unang tuig sa pagkatukod sa hugpong sa mga mag-uuma nga nasa sitio Magnaw, Kawayan ning lungsod atol sa ilang kasaulugan na nahimong bisita si Honorable Erne de Vivar samtang pinasidunggang bisita si Mr. Neptali Ambos. Ang Magnaw Ifugao Farmers Association ang misaulog sa ilang pagkatukod diin tinguha nga magkahiusa diha sa pagpanguma may pag-abag sa patas nga pagpanguma ug sa kinaiyahan nga pag-amuma. Pulos high-valued crops ang ilang gipang tanom sa ilang kaumahan uban ang mga klase-klaseng patatas. Hinayon ang nakapahigayon ang admission test alang sa tinguhang pagabuksan nga Bukso Satellite Campus sa Lantapan nga nahimutang sa bubahagon poblasyon. Tinguha nga kining makapasar sa examination ang mutungha na sa bulan sa Agosto asa mao'y pagbukas nining kolehiyong tunghaan sa lungsod. Ang entrance examination na pahigayon sa People's Gymnasium ning lungsod. Mao kini ang dugay ng pangandoy sa pagamahanang lokal ang tertiary education dinhi mismo sa Lantapan nga tunghaan. Nasayran nga 180 ang tinguhang tinun-an nga makasulod sa maong tunghaan. Apan 136 lang ang nakapasar sa admission test
Din mismo ang personahe gikan sa bukso ang mipahigayon sa maong admission test atol sa maong examination diha ang presensya ni Dr. Albert Villangka. Ang 15th Sangguniang Bayan, Office of the Secretary to the Sanggunian, Vice Mayor's Office ug Lantapan Municipal Police Station ang nakaparayag sa ilang mga nakagawiang implementation nga napahat ngadto sa Lantapanon atol sa monthly convocation. Samtang nakapahigayon usab sa misa pasalamat sa Reverend Father Elric Horquia uban ang blessing nga misaulog sa ilang adlong natawhan sa bulan sa Mayo. Sa taod-taod nga panahon, natukod na sa Lantapan ang gilaumang gambalay. Gani hapit pa kini bawia sa paggamhanang lokal sa Lantapan, pinagi ni Honorable Ernie De Vivar ang aluna gumikan kay nagkatiwangwang nga wala magamit sa pipila ka tuig. Apan karon natukod na ang mubalor sa 10 milyones ka pesos nga typical Bureau of Fire Protection Building. Din ang alokasyon gikan sa nasudnong paggamhanan, samtang ang luna mo'y gikan sa paggamhanan sa Lantapan. Atol sa turnover, mismo si Fire Chief Superintendent Alma Albarcahin ang mitudol ngadto sa paggamhanang lokal sa Lantapan. Diin si Honorable Ernie De Vivar ang anaa sa turnover ceremony. Diyausab si Fire Officer 4 Oliver Carriedo uban si former Fire Marshal Rodolfo Bibanco. Duha ka lugar karon nga ania sa Lantapan ang madapatan sa road concreting din nasayran gikan sa Department of Public Works and Highways Region 10 nga 3 ka kilometro kapin ang abtan nga padulong sa sitio Kinati Alanib gikan sa Junction Highway ug laing gikan sa Junction Highway sa Porok 2 Bantuanon hangtod sa sitio Lagdik sa laing 3 ka kilometro kapin. Sumala sa Department of Public Works and Highways Region 10 nga nakabisita sa amahan sa Lantapan kauban si Engineer Giselle Pacturan nga karon tuiga ipatuman ang proyekto nga mibalor ang kinatibukan sa 400 milyones ka pesos. Sa pusa atong ma-achieve in health financing under universal healthcare. So kung saan natin kung abot ang ganing financial forecast for the province of Bukidnon sa inyong munisipyo. Ang siyudad sa Malaybalay ang mihatag sa venue alang sa tigom sa League of Municipalities of the Philippines Bukidnon Chapter sa binulan nining panagtigom. Pinasidunggang bisita ang Vice Gobernador sa Lalawigan nga mipahat usab sa iyang mensahe. Samtang ang kadagkuhan usab sa PhilHealth o Department of Health sa regional nga buhatan diin kalambigitan sa PhilHealth Universal Health Care alang sa mga mulupyo. Sa gihapon nanguna ang amahan sa Lantapan si Pangulo sa League of Municipalities of the Philippines ning probinsya. Nanahimong lugar sa katiguman ang Sincona Forest Reserve nga niya sa katuan ning lungsod alang sa Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section o Protected Area Superintendent. Din host usab ang paso sa Malaybalay kansang coverage nini ang Mount Kitanglad Range Natural Park. Tibuok Mindanao ang anaa sa tigom nga pulos nakiglambigit sa proteksyon sa kinaiyahan. Usa sa bisita si Forester Ronald Gadot. Diin padayon ang kausah niini alang sa pagpanalipod sa nahibiling kakahuyan. Diyausab ang presensya ni Honorable Ricky James Balansag isik kabahin ang pagamahan ng lokal sa tinguha nga pagpalapad sa proteksyon sa kalikupan ilabi na ang Mount Kitanglad nga niya sa lungsod. Tinaw ng pagbarog sa covered court sa sitio Calabasahon, kaatuan ng lungsod nga gitinguhang mahatdan sa regular ng programa sa pagamahan ng lokal sa Lantapan nga hatod serbisyo sa barangay. Kaning nga proyekto pinaagi sa pagpaningkamot sa atong Municipal Mayor Honorable Ernie Abidbar o pinaagi sa support sa atong Vice Mayor Honorable Ricky James Balansag. Update sa atong construction, installation na ni karon sa 4 lanes o sa garage. By next week magtaod na ta sa roofing. Kaning atong covered court nagkantidad ni og 4 million pesos sa local government unit o sa 20% local development fund. Ang dimension niya is 30 meters by 18 meters. Kanin nasa concrete flooring
30 meters by 15 meters. Hanay na nga padaganan sa mga riders sa managlahing lugar sa lusod ang racetrack nga usa sa highlights sa 58 araw ng lantapan din ang motocross gikatakdang mahigayon sa alanib sa unang adlaw sa kasaulugan sa lantapan nga Hunyo 12 gikan ni Honorable Ernie De Vivar uban ni Engineer Giselle Pacturan ang paghanay sa racetrack pinaagi sa promotional group gani adunay nagadagang riders alang sa familiarization sa racetrack nga gilaumang mas bibo ang motocross niining kasaulugan sa lantapan. Pinasidunggang bisita si Honorable Ricky James Balansag sa napahigayong 29th araw ng basak nga midala sa tima kay usahan sa tanan sinugdanan sa kalinaw ug kalambuan sa barangay Basak uban sa bisita ang pipila ka membro sa 15th Sangguniang Bayan uban ang focal person gikan sa Bisig Gobernador din mitunol sa water dispenser ug monoblock chairs nga gilaumang magamit sa ilang barangay. Kinatibuk-an gisaulog ang culmination program sa taga-Basak pinaagi sa pagpanguna sa konseho nga gidumala ni Honorable Rinald Jawahan. Duha ka representante sa mga lumad alang sa konseho sa barangay ang nanumpa na atubangan ni Honorable Ernie De Vivar. Sila si Marlito Wakdas sa barangay Basak ug Rolando Sobo Senior alang sa barangay Bantuanon. Sila ang mulingkod na sa konseho. Asa sila nagsumikad nga barangay pinasikad sa Akta Republika 8371 umas na ilang Indigenous Peoples Rights Act of 1997 isip mga Indigenous Peoples Mandatory Representative. Si Honorable Ricky James Balansag ang pinasidunggang bisita sa 86th graduation na ceremony sa Lantapan Central Elementary School. 102 ka mga tinun-an sa grade 6 ang mipaso nga midawat sa ilang diploma. Confirming officer si Mr. Ray Marañon din ang graduation ceremony gisaksihan sa mga ginikanang maikagong misuporta sa ilang mga tinun-an sa elementarya. Salamat, kalimbihan salamat. It hurts, say goodbye. Gipasalamatan sa pagmanang lokal sa Lantapan ang napahat nga serbisyo ni Mr. Dioscoro Rara ang iyang pagretiro isip Municipal Administrator. Matag head of office nga misalmot mipahat sa ilang kasinatian isip kauban sa pagpangalagad sa lungsuranon. Atol sa tribute diha usab sila si Honorable Ricky James Balansag ug Honorable Ernie De Vivar nga dako usab ang pagpasalamat ngadto ni Sir Ondoy isip nahimong dakong kabahin sa implementasyon sa programa alang sa Lantapanon. Sa padayong programa sa paggamhanang lokal sa Lantapan alang sa pagtuno sa serbisyo ngadto sa suok nga bahin sa lungsod. Upat ka sityo ang hatdan sa bulan sa Mayo. Ang sityo San Vicente Kaatuan, sityo Sobsob sa Bugkaon, sityo Manala sa Bantuanon, Lower Patag Alanib sa Alanib. Kansang programa ang ginugukan sa matag mulupyo diin halos serbisyo ang libreng gitunol. Gikan sa buhatan sa Mayor Maldonado ang laagan nga mohatod sa dugang kasayuran.